Om Jnanatamidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuramirutam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shritita Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagujatam Sahagana Raghunatam Vitung Tvang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Bishakhan Vitangscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. So chapter 8, text 15. Čiže kapitola 8, text 15. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. Tie veľké duše, oddaní jogíni, ktorí ku mne dospeli, sa nikdy nevrátia do tohto pominuteľného strastiplného sveta, lebo dosiahli najvyššiu dokonalosť. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Since this temporary material world is full of the miseries of birth, old age, disease, and death, naturally, he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet, Krishna Loka, Goloka Vrindavan, does not wish to return. Význam od jeho božskej milosti Šri Prabhupády. Je pochopiteľné, že ten, kto dosiahol najvyššiu dokonalosť a dostal sa na najvyššiu planétu Krishna Loku alebo Goloku Vrindavan, sa nechce vrátiť do tohto pominuteľného hmotného sveta, ktorý je plný utrpenia v podobe rodenia sa, chorôb, staroby a smrti. The supreme planet is described in Vedic literatures as Avyakta and Akshara and Paramagati. In other words, that planet is beyond our material vision and it is inexplicable, but it is the highest goal, the destination for the Mahatmas, great souls. Goloka Vrindavana je podľa védskych písiem Avyakta, Akshara a Paramagati, teda je mimo dosah nášho hmotného zraku a pre nás nevysvetliteľná, ale je najvyšším cieľom, miestom určenia Mahatmov, veľkých duší. The Mahatmas receive the transcendental messages from the realized devotees and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. Mahatmovia získavajú transcendentálne posolstvo od realizovaných oddaných a tak sa postupne zapoja do oddanej služby pre uspokojenie Šrí Krišnu, do ktorej sa pohrúžia natoľko, že nielen, že sa netúžia povzniesť na nebeské planéty, ale netúžia ani dospieť do duchovného sveta. They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. Nechcú nič, len Šrí Krišnu a jeho spoločnosť. That is the greatest perfection of life. To je najvyššia životná dokonalosť. This verse specifically mentions the personalist devotees of the Supreme Lord Krishna. Tento verš špecificky poukazuje na osobných oddaných najvyššieho pána Krišnu. These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. Títo Krišnu si vedomí oddaní dosiahnu najvyššiu dokonalosť života.
In other words, they are the supreme souls. Sú to najväčšie duše. So, Krishna is speaking about the highest yogis. Takže Krishna hovorí o najväčších jogínoch. And a yogi means one who's making efforts to unite with the Supreme. A jogín je ten, ktorý sa pokúša vytvoriť jednotu s najväčším, spojiť sa s najväčším. The Supreme is Krishna. A ten najvyšší je Krishna. But Krishna has different aspects as well. Ale Krishna má tiež rôzne aspekty. For example, an expansion of Krishna is Narayan, who sits in the heart of all living entities. Napríklad expanzia Krishnu je Narayan, ktorý sa nachádza v srdciach všetkých živých bytostí. So one group of yogis, they meditate upon that form within the heart. Takže jedna skupina joginov meditujú nad touto podobou, ktorá je v srdci. And another feature of Krishna is his effulgence, called the Brahma Jyoti. A ďalšou črtou Krishnu je jeho žiara, ktorá je nazývaná Brahma Jyoti. So there is a group of yogis who meditate upon that. A je skupina joginov, ktorí meditujú nad ňou. They're all considered yogis. A všetci sú považovaní za joginov. But, as Krishna says in the 6th chapter of Bhagavad Gita, the highest yogi is one who's engaged in personal service to Krishna. Ale ako hovorí Krishna v 6. kapitole Bhagavad Gity, najväčší jogín je ten, ktorý je osobne zamestnaný v službe Krishnovi. Because Krishna is the source of the Paramatma, super soul in the heart, and the Brahma Jyoti, the effulgence. Pretože Krishna je zdrojom paramatmy nad duše v srdci a tiež Brahma Jyoti, všeprenikajúce žiary. Therefore, he's the highest ultimate truth. Preto je najvyššia konečná pravda. Mattak paratanananyat kinchit asti dhananjaya mai sarvam idam protam sutre manigana iva. Krishna says, there's no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. Krishna hovorí, nie je nič vyššie ako ja a všetko spočíva na mne, tak ako perly spočívajú na šnúre. Another point here is that napnuvanti, these devotees, they never take birth again in this material world. A ďalším bodom je, že tento oddaný sa už nikdy nenarodí v tomto materiálnom svete. Once they go back to Krishna's planet, they're not interested in coming back here again. Keď už raz sa vrátia naspäť na Krishnovú planétu, tak už nemajú záujem o to vrátiť sa naspäť. They've learned a good lesson. Už dostali dobrú lekciu. It's possible that someone may make a mistake, but if he learns his lesson, he won't make the same mistake again. Je možné, že niekto urobí chybu, ale keď už dostane raz tú príučku, tak už nechce urobiť tú chybu znova. By Krishna's grace, they have gone through this material existence and they've seen what a place of suffering it is. Čiže Krishnovou milosťou prešli touto materiálnou existenciou a videli, aké miesto utrpenia to je. And they've compared the pleasures that one can get from the material world with the pleasure of devotional service to Krishna. A nie je možné porovnať radosti, ktoré sa získavajú v materiálnom svete s radosťami, ktoré sa získavajú v spojení s Krishnom. And they have made their decision that they prefer to associate with Krishna. A oni sa rozhodli potom, že zostanú s Krishnom.
And actually, if someone is fortunate enough to associate with Krishna and Krishna's devotees and Krishna's entourage, it's not surprising that he would decide that he'd rather stay in that association. Čiže ak niekto je dostatočne šťastný na to, aby sa mohol stretávať s Krišnom, s Krišnovými oddanými a s Krišnovým príslušenstvom, tak on už nechce inú spoločnosť. Even theoretically, it sounds like a better place. Dokonca aj teoreticky to sa zdá ako lepšie miesto. There's no birth, there's no old age, there's no death, there's no fighting, there's no enmity. Neexistuje tam zrodenie, neexistuje tam staroba, neexistuje tam smrť, neexistuje tam boje rôzne, neexistuje tam nepriateľstvo. Theoretically it sounds much better. Aj teoreticky to znie ďaleko lepšie. But that's not enough because we want practical experience. Ale to nestačí, lebo my chceme praktickú skúsenosť. So the practical experience is that if one takes up the process of devotional service here in this world, he'll get a glimpse of those spiritual attributes. A praktická skúsenosť je, že keď niekto príjme oddanú službu tu v tomto svete, tak získa určitú predstavu o tom duchovnom svete. He'll realize how nice Krishna is and Krishna's spiritual world is. A pochopí, aký krásny je Krishna a aký krásny je Krishnov duchovný svet. And then he'll lose his interest in this material world. A potom stratí záujem o tento materiálny svet. Because after all, the material world is inferior. Pretože koniec koncov materiálny svet je podriadený, nižšej povahy. Trying to enjoy inferior in an inferior place is not very intelligent. Pokúšať sa užívať si niečo nižšej hodnoty nie je veľmi inteligentné. If one has the opportunity to enjoy on the superior level, ak niekto má tú príležitosť užívať si na vyššej úrovni, and Krishna consciousness is not limited to only a few people. A vedomie Krišnu nie je obmedzené len na niekoľko ľudí. It's available to anyone under any circumstance. Je prístupné pre každého za akýchkoľvek okolností. I was thinking that what about the people who are in hell suffering? Maharaj premýšľal, a že čo ľudia, ktorí trpia v pekle. If they surrender to Krishna, even in that circumstance, they'll be free from suffering. Že dokonca oni, ak sa odovzdajú Krišnovi aj za tých podmienok, tak budú oslobodení od utrpenia. Even though they're there, meant because they've committed sinful activities, but if somehow or other, if they get the idea to surrender to Krishna, then they'll be free from suffering. Takže hoci sú tam, lebo spáchali nejaké hriešné činnosti, ale ak nejakým spôsobom dostanú tú ideu, myšlienku odovzdať sa Krišnovi, tak budú oprostení od utrpenia. But to speak of us, in our situation, we may be in the midst of some difficulties, having problems in life. Čo už hovoriť o nás, v našej situácii, môžeme byť umiestnení v nejakých problémoch života. I think everybody's having problems in life. Každý má problémy v živote. Has to be some problems. Musia tu byť nejaké problémy. So we're thinking, well, maybe I'll surrender to Krishna later when things improve. Možno, že si myslíme, ja sa odovzdám Krišnovi neskôr, keď sa veci zlepšia. But the material world may not improve for you. Ale materiálny svet sa nemusí pre nás zlepšiť. What if the war breaks out
War. Aha. Big war. Že môže prísť vojna, Big nuclear weapons. Obrovské nukleárne zbrane, silné. That we've spent trillions of dollars preparing. A na to my míňame milióny dolárov, aby sme sa na toto pripravili. So what if that starts? Že kedy toto začne, Things will be quite chaotic. že keď to začne, tak veci budú veľmi chaotické. So better I take up Krishna consciousness now rather than wait till something gets more dangerous. Takže lepšie je prijať vedomie Krišnu teraz, ako čakať, kým budú ešte väčšie nebezpečenstvá. I have whatever situation I have now, if I somehow or other turn my attention towards Krishna, then the miseries I'm feeling will be gone. Takže v akejkoľvek situácii ak sa teraz nachádzam, ak usmerním seba smerom na Krišnu, tak všetky utrpenia odídu. For example, let's say someone is sitting in a room and they're in tremendous anxiety. Napríklad, povedzme, že niekto sedí v izbe a je v úžasnej úzkosti. And the reason they're in tremendous anxiety is because they think there's a snake in front of the door and they can't get out because it's a poisonous big snake. A tá príčina je, že za dverami je veľký had a táto osoba nemôže vyjsť, lebo ten had je jedovatý. So they don't know what to do. They're just in complete anxiety. They're afraid to go to the door or try to get out because the snake. Takže nevedia, čo robiť, sú v úplnej úzkosti a boja sa ísť vonku, lebo je tam ten had. But if someone opens the door and says, "Hi," and they say, "Watch out for the snake." Ale ak niekto otvorí dvere a pozdraví hi, a oni povedia, pozor, je tam had. What snake? Aký had? That one there. Tam je had. And the person comes in, he looks down, he said, "Snake, that's a rope." A on povie, had? Nie, veď to je lano. Takes it over to the person, it's just a rope. A zoberie to lano do ruky ako dôkaz a povie, to je lano. Snake? To nie je had. Person, oh boy, it's wonderful, I'm relieved. Takže tá osoba si vydýchne, to je úžasné. So the anxiety was based on some illusion. Takže táto úzkosť bola založená na ilúzii. And the person, in this case, he represents the spiritual master. A tá osoba v tomto prípade reprezentuje duchovného učiteľa. So the spiritual master points out the illusion of this material world. A ten duchovný učiteľ poukazuje na tú ilúziu tohto sveta. And then when we see things in the proper perspective with transcendental knowledge, then the anxiety is gone. A keď vidíme tie veci zo správnej perspektívy, s transcendentálnym poznaním, tak tá úzkosť odchádza. For example, what's the worst that can happen to me? Napríklad, čo je to najhoršie, čo sa mi môže stať? Worst case scenario. Aký najhorší prípad? Worst case scenario is that I die. Takže najhorší prípad je to, že umriem. Can't be any worse than that. Takže nič horšie nemôže byť. So what is then I should know, what is death? Takže ja by som mal vedieť, že čo je to smrť. Death just means I leave this body and I go to another body. Smrť znamená, že ja jednoducho opustím toto telo a odchádzam do druhého tela. Death means that this body is no longer usable and I get a different body. Smrť znamená, že toto telo už nie je použiteľné a ja dostanem druhé telo. Well, that's not so bad. Takže to nie je také zlé. Well, it depends. If I get a better body, Záleží na tom, že či dostanem lepšie telo. then it's not so bad. A potom to nie je tak zlé. Just like if you have an automobile and someone says, okay, you have to give up that automobile, government says that you can't drive it anymore. Ako keď máme napríklad auto a niekto povie, že vláda povie, že ty už nemôžeš chodiť týmto autom. But if you get another one that's better, then you're happy.
Ale keď dostanete nejaké auto, ktoré je lepšie, tak ste šťastní. So, the worst thing that can happen is death, and that's not bad because the soul doesn't die, only the body is changed. Takže tá najhoršia vec, čo sa môže stať, je smrť, ale není to také hrozné, lebo duša ostáva živá, iba telo sa mení. Then the next question will be, well, how do I get a better body than I have now in the next life? A ďalšia otázka je, takže ako ja dostanem lepšie telo v budúcom živote? Well, the Vedas say that if you perform pious activities, and you can get a better body. Takže vedy hovoria, že keď budeme vykonávať zbožné činnosti, tak dostaneme lepšie telo. You can get a better human body, for example. Môžeme dostať lepšie ľudské telo napríklad. Or we can even get bodies of demigods, which are like celestial beings. Alebo my môžeme dokonca dostať tela polobohov, ktorí sú nebeské bytosti. But that's nice because these demigod bodies, you can live for many, many thousands of times longer than a human body. A je to pekné, lebo v tomto tele polobohov môžeme žiť mnoho tisíckrát dlhšie ako v tomto ľudskom tele. And it's very intelligent and they're very good looking and they live in the heavenly planets in this material world. Takže je to telo veľmi inteligentné, veľmi dobre vyzerá a žijú na nebeských planétach tohto materiálneho sveta. But there's still something better. Ale aj tak existuje ešte niečo lepšie. And that's what Krishna is talking about. A to je to, o čom hovorí Krishna. Krishna is talking about going even beyond that and getting a spiritual body and living in the spiritual world. A Krishna hovorí o tom prekonať ešte aj toto a žiť v duchovnom svete a tam mať telo duchovné. Spiritual bodies don't die, like even heavenly bodies they die, but spiritual bodies don't die. Dokonca aj nebeské telo umrie, ale duchovné telo neumrie. And demigods, they sometimes have problems and even miseries. A polobohovia tí niekedy majú problém a dokonca niekedy aj trpia. But in the spiritual world there's no miseries. Ale v duchovnom svete tam nie je utrpenie. Everyone is fully blissful all the time. A každý je úplne blažený celý čas. And that fully blissful all the time doesn't mean some kind of stereotyped static bliss. A tá úplná blaženosť celý čas neznamená, že to je nejaká stereotypná blaženosť. Like, somebody puts some electrodes in your brain and you just get some kind of bliss. Ako keby vám niekto priložil nejakú elektródu k mozgu a pustil vám prúd a vy dostávate nejaký druh blaženosti. No, it's full of varieties and transcendental relationships and enjoyable things and everything nice. Nie, táto blaženosť je plná rôznorodosti a rôznych vecí, ktorých si môžeme užívať a vzťahov, ktoré si môžeme užívať. We get some idea here in this material world. My získavame nejakú ideu o tomto v materiálnom svete. Take a walk in the springtime. Ak sa napríklad prechádzame počas jary, The nice flowers and the nice sunshine and the breezes, it's all very nice. a krásne kvety a pekné slniečko a všetko je krásne. And then if we get the association of some very nice persons that we like very much, oh, it's wonderful. A ešte ak máme spoločnosť nejakej peknej osoby, ktorú veľmi máme radi, to je krásne. We get some idea here. Takže my získavame nejakú ideu o tomto v tomto But svete. it never lasts very long here. Ale nikdy to tu dlho netrvá. And there's always some problems. A je tu vždy nejaký problém. Say I'm with a beautiful young lady and I'm thinking this is just most wonderful experience. Povedzme, že ja som s nejakou prekrásnou mladou dámou a myslím si, že to je ten najúžasnejší zážitok. But I'm afraid that maybe she'll become attracted to some other young man and then I'll be lost. Ale ja sa obávam, že ona bude priťahovaná k nejakému inému mladému mužovi a ja ho stratím. So there's some anxiety there. Takže je tam úzkosť.
There's unlimited anxieties in this material world. Je nekonečná úzkosť v tomto materiálnom svete. But all those things are absent in the spiritual world. Ale tieto veci nie sú prítomné v duchovnom svete. So what intelligent person wouldn't want to go back to the spiritual world? Takže prečo by inteligentná osoba nechcela ísť naspäť do duchovného sveta? Someone might say, well, of course, the way you paint the picture, it sounds great. Takže ten spôsob, ako vy toto namalúvávate, tak znie veľmi dobre. But what's the price we have to pay for that? Ale aká je tá cena, čo za to musíme zaplatiť? Someone asked one of my godbrothers, I was in the New York Rath Yatra a few weeks ago. Čiže ja som bol na New Yorkskej Rathayatre pred pár rokmi a niekto sa spýtal môjho duchovného brata. So one of my godbrothers was sitting in a question and answers booth. Takže môj duchovný brat sedel a bol dotazovaný rôzne otázky a on odpovedal. So one person asked, so what do you have to give up to be in Krishna consciousness? What do you have to give up? A niekto sa spýtal, čoho sa musíte vzdať, aby ste sa stali vedomými Krishnu. And my godbrother says, you just have to give up suffering. A on odpovedal, ty sa jednoducho musíš vzdať iba utrpenia. So the reality is we're not willing to give up our suffering. Ale tá skutočnosť je, že my sa nechceme vzdať nášho utrpenia. It's like an alcoholic. He's drinking his wine. He's suffering like anything. And people say, why don't you stop? And he says, no, I like doing this. To je ako alkoholik. On pije víno a trpí ako nikto. A ostatní sa opýtajú, prečo sa toho nevzdáš? A on povie, nie, ja sa toho nechcem vzdať. Bad for his health. Je to zlé pre zdravie. He's humiliated in society. Everyone considers him low class. Každý v spoločnosti ho považuje za veľmi nízku osobu. He gets thrown in jail all the time. Dostáva sa do väznice častokrát. It's ruined. He has no money, lost all of his money. On je zruinovaný, on stráca všetky peniaze. No woman wants him anymore. Žiadne ženy ho už nechcú. His children have rejected him. Deti ho odmietajú. But he stays with it. No, I like it. Ale on napriek tomu povie, nie, ja mám rád ten alkohol. Oh, this is the unfortunate situation of we here in this material world. Takže toto je tá nešťastná situácia, v ktorej sme tu v tomto materiálnom svete. We're just attached to our very meager way of life. My sme jednoducho pripútaní k nášmu spôsobu života. But there's a better life if we're willing to accept it. Ale existuje lepší život, ak ho chceme prijať. And the beginning of that is to chant Hare Krishna and hear about Krishna as we're doing now and take Krishna prasadam. A začiatok toho je čentovať Hare Krishna, načúvať o Krishnovi, tak ako robíme teraz, a príjmať prasadam. It's not so difficult. Nie je to tak ťažké. So why would someone refuse that? Takže prečo by to niekto odmietal? Well, they think, I don't want to hear about Krishna because I don't believe in Krishna. Oni povedia, ja nechcem načúvať o Krishnovi. It's just mythology. Je to iba mytológia. It's not scientific. Nie je to vedecké. Now, if Krishna were to come here, walking in, playing his flute, and I could see him, and then maybe I would accept. Takže ak by Krishna mohol sem prísť, hral by na svojej flaute a ja by som ho mohol vidieť, tak ja by som ho prijal. So, in the meantime, they can take prasadam. Takže zatiaľ môžu títo ľudia príjmať prasadam. Even if they don't have faith in the philosophy, at least you have to eat something every day. A dokonca, ak aj títo ľudia nemajú vieru vo filozofiu, tak niečo jesť musia každý deň. And this food is very healthy and delicious. A toto jedlo je veľmi zdravé a chutné. And singing and dancing, everyone does that. You even pay to go to the disco.
A spievanie a tancovanie, každý to robí, hej. Ľudia chodia stále na disko. So just make believe it's just some nice song. After all, if you don't believe in Krishna, it can't hurt you then. Takže ak neveríš Krišnu, hej, tak aspoň spievaj s nami, to ti nejak neoblíži. Sing and dance. Spievaj a tancuj. It's a popular song. Populárne piesne, It's being chanted all over the world. ktoré sú spievané po celom svete. It's true. To je It's true. pravda. It's being chanted all over the world. Je to pravda, sú spievané po celom svete. I think it's the only song that is being chanted all over the world every day. Ja myslím, je to jediná pieseň, ktorá je spievaná po celom svete každý deň. You know, because, for example, there might be a popular song here in Slovakia, but it might not be a popular song in America. Lebo napríklad môže tu byť nejaká populárna pieseň na Slovensku, ale už nemusí byť populárna v Amerike. But Hare Krishna is popular here, it's popular in America, and in India, all over the world. Ale Hare Krishna je populárna tu, v Amerike, v Indii, po celom svete. And as far as the philosophy goes, at least if you hear it, then you can make your decision whether you accept it or not. A čo sa týka filozofii, ak ho načúvate, tak potom môžete sa rozhodnúť, či ho príjmete alebo nie. And if you have any questions or disagreements, we can discuss. A ak máte nejaké otázky alebo s niečím nesúhlasíte, tak môžeme o nej diskutovať. You don't have to accept blindly. My nemusíme príjmať slepo. If there's anything that doesn't seem reasonable, then let's discuss it. Ak tu niečo je, čo sa nezdá rozumné, tak poďme to diskutovať. For example, here, amongst our group, is there anything that seems unreasonable about what we're saying? Amongst our group here, maybe anyone has any points that seem unreasonable. Možno, že niekto medzi nami má nejaký bod, ktorý sa mu nezdá rozumný na tejto filozofii. Takže. Or just anything that you're curious about or want to understand. Alebo nejaká vec, na ktorú ste zvedaví alebo chcete pochopiť. Actually, it's true. This Krishna consciousness solves all the problems of the world. Takže je to pravda, toto vedomie Krišnu rieši všetky problémy na celom svete. But the main problem we have now is we're on the threshold of war due to fighting, due to one group being angry with another group. Napríklad teraz aký problém máme, že sme pod tlakom vojny medzi dvomi skupinami. One group thinks that the other group is exploiting everybody, trying to control the world. Jedna skupina si myslí, že tá druhá skupina každého vykoristuje a chce všetko kontrolovať. And that group thinks that the other group are fanatics and they're just trying to terrorize everyone. A tá druhá skupina si myslí, že o tej druhej zase, že to sú fanatici a chcú každého terorizovať. In the name of God. V mene Boha. So, how do we resolve this problem? Takže ako vyriešime tento problém? Krishna consciousness. Vedomie Krišnu. Both sides should hear from the devotees who can explain how to adjust things. Obidve strany môžu načúvať od odaných, ktorí dokážu vysvetliť, ako usporiadať tieto veci. For example, those who are very materialistic, they think that although they may be materialistic, they have good hearts, and actually they're doing good for the most people in the world. Ako napríklad, hoci niekto je materialista, tak myslí si, že mám veľmi dobré srdce a môžem robiť dobro pre väčšinu ľudí v tomto svete. And they actually believe that God wants them to flourish and to live the way they're living. They actually believe that God wants them to live the way they are. A oni veria tomu, že Boh chce, aby žili tým spôsobom, ako žijú. They think
that God wants us to be liberal and like this. Že oni veria v to, že Boh chce, aby boli takí liberálni. So the Krishna conscious person could explain to them, no, God is a person and God doesn't want you to organize these slaughterhouses. They have to be stopped. Takže osoba vedomá Krišnu povie, že nie. Boh je osoba a Boh chce, aby si zastavil všetky jatky. And God doesn't want you to indulge in all this intoxication. A Boh nechce, aby si sa zamestnával v intoxikácii. God doesn't want you to engage in this illicit sex. A Boh nechce, aby si sa zamestnával v nezákonnom And sexe all this gambling. a v hazardovaní. So that's a big shock. A to je veľký šok, Because their whole society is based on these things. pretože celá spoločnosť je založená na týchto And veciach. they're thinking that we're doing what God wants. We're one nation under God. A oni si myslia, že my robíme práve to, čo Boh chce, že sme jeden národ pod Bohom. They say we even go to church. My chodíme do kostola And you're telling us that we're not doing the right thing? a vy nám hovoríte, že nerobíme správne veci. Yes, even your religious leaders are not doing the right thing. Dokonca aj vaši náboženskí vodcovia nerobia správne veci. And then to the other group, the fanatical terrorist group, A potom tá druhá skupina, tí fanatickí teroristi. we have to point out that you cannot take it in your own hands to kill others. Takže my môžeme povedať, že vy nemôžete zobrať do svojich rúk zabíjanie druhých. You may feel that they're exploiting others, but you have to be pure yourselves. Takže vy môžete si myslieť, že tí druhí vás vykoristujú aj ostatných, ale vy musíte najskôr očistiť seba samého. And we have to see what are the qualities of a saintly person, because they're claiming also to be very saintly, God-loving people. A my musíme tiež vedieť, čo sú kvality svätej osoby, lebo oni tvrdia, že sú tiež svätí. So we see, for example, in Srimad Bhagavatam that qualities of a saintly person are that he's kind to everyone, does not quarrel with anyone. Ako my napríklad vidíme v Šrimad Bhagavatame, že kvalitou svätej osoby je, že je milá ku každému, s nikým sa neháda He does not put others into distress. a nespôsobuje druhým problémy. He's fixed in the absolute truth. Je fixovaná v absolútnej pravde. He controls his mind, his anger, his senses. Kontroluje svoju myseľ, hnev, zmysly. So, both sides need to be educated. Takže obidve tieto strany musia byť vzdelané. And if they listen to the Krishna conscious persons, then another point is that both sides need to understand that nothing belongs to them. Takže ak oni potom načúvajú osobe vedomej si Krišnu, tak ďalší bod je, že musia potom pochopiť, že nič im nepatrí. The land belongs to God. Že krajina patrí Bohu. So they should not be fighting over the land which does not belong to them. Takže nemali by bojovať o krajinu, ktorá im nepatrí. Actually, everything belongs to God and it should be used in His service. V skutočnosti všetko patrí Bohu a malo by byť použité v službe preňho. And they should both learn about who God really is. It's important. A mali by tiež sa naučiť o tom, že kto Boh v skutočnosti je. Je to veľmi dôležité. Both groups say that they're believers of God. If you ask them, tell us about God, they won't have anything to say. Takže obidve skupiny tvrdia, že veria v Boha, ale keď sa ich spýtame, aby nám povedali niečo o Bohu, tak nemajú čo povedať. When Srila Prabhupada was preaching once in America, he told the people that we're giving God's name and address and his mother's name and everything that he's doing, all that. Takže keď Srila Prabhupada kázal v Amerike, tak hovoril, že my vám dávame adresu Boha, dávame vám meno jeho matky,
dávame vám popis toho, čo robí a všetky tieto veci. What God looks like and what he's doing today. Ako vyzerá, čo dneska robí. This information is not available elsewhere. Táto informácia nie je nikde inde prístupná. So in this way, Krishna consciousness can even solve the problems of this world. Takže týmto spôsobom vedomie Krišnu môže dokonca vyriešiť aj problémy tohto sveta. It can certainly solve our individual problems, but even collectively. Takže určite môže vyriešiť aj naše individuálne problémy, ale dokonca aj kolektívne. Are there any questions? Takže nejaké otázky? If we know some principles of Krishna consciousness already, these arguments seems logical to us already. But at the beginning, they don't seem logical. So what to do? What seems illogical about it? Takže čo je nelogické na tom? For example, why sense gratification is so bad? Because it's funny. It's fun, you mean? It makes... Yeah, but what about the reactions? Are the reactions fun? Ale čo tie reakcie, aj tie sú zábava? For example, let's say you stay out late at night drinking and partying. What about the next day? Napríklad povedzme, že zostanete dlho do noci hore a ste na nejakej party a pijete, hej, užívate si, ale čo druhý deň? Is it good for your body? Is it good for your mind? Je to dobré pre vaše telo, pre vašu myseľ? No. Nie. And it's not good for your soul. A nie je to dobré pre vašu dušu? It's not moral. It's against all religious principles. Nie je to morálne, je to proti všetkým náboženským princípom. What about, unless we just throw out all the scriptures, we don't believe in any scriptures. Scriptures. Unless we throw them all out. Čiže bez toho, aby sme všetky zjavené písma odhodili preč. And of course, yeah, that's a popular thing, to just reject all scriptures. A dneska je to veľmi populárna vec, hej, že všetky náboženské písma zahadzujeme preč. But there is a thing called karma, and if one engages in activities which are not recommended, then there'll be a karmic reaction. A existuje vec, ktorá je nazývaná karma. A ak niekto sa zamestnáva spôsobom, ktorý nie je v súlade s písmami, tak prídu karmické reakcie. And you're assuming that there's no God, but what if there is God? A vy si myslíte, že nie je Boh, ale čo ak je Boh? What if there really is someone who's the supreme and he knows everything and he's saying what we should do, and what if we're disregarding that? A čo ak fakt niekto je, ktorý je najvyšší a vie o všetkom, čo my robíme? Takže ako sa na toto dívame? You say you don't believe, but what if you're incorrect? You've made mistakes before. Takže vy hovoríte, že neveríte, ale čo ak váš názor nie je správny? Už ste urobili v minulosti chyby. If you're wrong, and there is actually a supreme being, and you're doing things that he doesn't want you to do, then you could be in big trouble. Takže ty hovoríš, že nie je, ale čo ak je? A vy robíte veci, ktoré on nechce, aby sme robili. A on ich zaznamenáva. Takže my môžeme byť potom vo veľkých problémoch. And anyway, the pleasure, the fun you say you're getting, they're called cheap thrills. A ako v každom prípade tá zábava, ktorú dostávame z materiálneho pôžitku, je veľmi taká lacná zábava. Devotees of Krishna are experiencing much better pleasure than that.
a oddaní Krišnu zakúšajú ďaleko väčšiu radosť ako táto. So we're not asking you to give up something for nothing. We're saying you give up something inferior for something superior. Takže my vás neprosíme, aby ste sa vzdali niečoho a nič nedostali. Nie. My vás len prosíme, aby ste sa vzdali niečoho nižšieho a zobrali si niečo vyššie. Instead of staying up late dancing and partying, get up early and dance and party. Takže miesto toho, aby ste zostali dlho do noci na nejakej party a tam tancovali, tak vstaňte skoro ráno a tancujte s nami. We also have party every morning. My tiež máme party každý 5 a.m. 5 a.m. O 5 hodine ráno. Bring your own kartals. Takže doneste si kartály. You know, they have a saying, bring your own booze. Takže tá druhá party hovorí, že doneste si fľaše. You know, booze. Alcohol. Yeah, alcohol. Yes. That's what we say, bring your own kartals. Or bring your own mrdanga or something. Takže miesto to, aby ste si priniesli nejaké fľaše s alkoholom, tak doneste si mridangy a kartály. It was a joke. Takže to je vtip. Anyway, it's not that we're saying just some philosophy, pie in the sky, ivory tower. No, you can practice it and experience it. Try it out for yourself. Takže to nie je tak, že je to len nejaká filozofia, hej, ktorou nejak lietame vo vzduchu. Hej. Nie, skúste to a môžete si to proste vyskúšať. Do you have peace of mind, sir? Do you have peace of mind, sir? Takže máte kúsok mozgu, pane? No, you don't, but we do. Nie, vy nemáte, ale my máme. So, if you'd like to get peace of mind, then you practice Krishna consciousness, chant Hare Krishna. Takže ak chcete mať trošku mozgu, tak začnite chantovať Hare Krishna a príjmite to. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You try it and you'll see for yourself. It makes you feel good. Takže pokúste sa o to a uvidíte sami, že budete sa cítiť dobre. Just because something makes you feel good temporarily doesn't mean it's a good thing to do. Jednoducho len preto, že niečo nám spôsobuje radosť dočasne, neznamená to, že to je dobré. They have some drugs now, what's it called, ecstasy. Teraz sú drogy, ktoré sú nazývané extáza. I'm told that when you take this drug for a short time, you feel really happy. Takže bolo mi povedané, že keď príjmate tieto drogy na krátku dobu, tak sa cítite veľmi šťastnými. But it's very expensive. Ale je to veľmi drahé. It's illegal. Je to nezákonné. It's very bad for you. Je to veľmi zlé pre vás. And it only lasts a short time and you become addicted. A po krátkom čase ste na to navyknutí. So, you think it's a good idea to take it? Takže myslíte si, že to je dobrá myšlienka? Je to zábava. But it's such a short amount of fun and so many other problems go along with it that aren't fun. Ale je to tak trošku tej zábavy, ale potom toľko problémov to prináša. What if you've just taken your ecstasy and then the police come? Takže vy príjmete tú extázi, tú drogu na policajnej stanici. You put your hands in the, A potom vám dajú putá na ruky. Put your hands behind your back. A už vás potom proste zoberú. All right, let's go. A už vás berú. Wait, I'm supposed to be in ecstasy now. A vy hovoríte, nie, ja teraz by som mal zažívať extázu. What happens to your ecstasy then when you're in the jail? Ale čo sa stane potom s vašou extázou potom, keď ste už vo They find väznici? you guilty, you're taking drugs, illegal drugs. A oni vás obvinia, že si vinný, že príjmaš drogy, nezákonné drogy. 6 months in jail, prison. 6 mesiacov vo väznici. Oof. And you have to live with all those horrible people.
A vy tam musíte žiť s tými hroznými ľuďmi. How about your ecstasy? How about your happiness now? Takže aká je potom vaša extáza? We can't settle for pleasure that's very small and very short, and it has so many other problems connected to it. Takže my sa nemôžeme snažiť o radosť, ktorá je veľmi, veľmi malá a potom toľko problémov prináša, ktoré sú s ňou spojené. You think going out and drinking and dancing at night is pleasure, but you become an alcoholic that way. A myslíte si, že ísť vonku a niekde si zatancovať a piť, že to je radosť, ale vy sa stanete týmto spôsobom alkoholikom. And you may find a beautiful girl and you think she's just right for you. A môžete stretnúť nejakú prekrásnu dievčinu a myslieť si, že toto je tá práva pre mňa. But her husband may come after you with a gun. Ale jej manžel môže prísť za ňou spolu s pištolou. It happens. Read the newspapers. A to sa stáva. Čítame to v novinách. These things are going on. Tieto veci sa dejú. Or you may have a wonderful relationship and then you find out you have AIDS. Alebo máte úžasný vzťah s niekým a potom zistíte, že máte AIDS. What about your fun now? A čo teraz vaša zábava? You can go on an AIDS march or something like that. Takže môžete ísť potom na nejaký AIDS march, že môžete ísť na ten pochod nejaký, hej, že máte AIDS, hej, alebo bojovať proti AIDS. It's not so fun. Takže to nie je zábava. You may think it's innocent, good fun, but there's so many problems with that fun. Môžete si myslieť, že to je taká nevinná, dobrá zábava, ale je toľko problémov spojených s touto zábavou. There's another problem. That let's say everything goes nice for you, you enjoy yourself one time, but then the next time you want to go out, but it doesn't work out. There's no one to go with and it just doesn't work out. Takže ešte je tu ďalšia vec, že povedzme, že vy si užívate a všetko je v poriadku a potom si znovu chcete, ale to už nefunguje. This happens. A to sa deje. Now he's stuck. What am I going to do? I'm staying at home tonight. I have no one to go out with. Takže teraz ste doma a proste nemáte s kým ísť vonku. You feel so terrible. A cítite sa tak hrozne. Boy, everyone else is out having a good time but me. I'm stuck here alone. A každý vonku si užíva, ale ja som teraz tu doma zavretý sám. My stupid cat. Moja hlúpa mačka tu je. No. I'm just staying home with the cat. A ja som doma s mačkou. Everybody else is out having a good time but me. A každý je vonku a zabáva sa, okrem mňa. You call someone up, would you like to go out with me tonight? A voláte niekoho, že či by sa so mnou chcel dneska ako združovať? No, they're not interested. Nie, oni nemajú záujem. So then you get even more discouraged. A potom ste ešte viac znechutení. There's all sorts of problems in this material world. Takže stále sú problémy v tomto materiálnom svete. Fun doesn't come easy. Zábava neprichádza jednoducho. You said that at the beginning is enough to chant, to take prasadam and so on, but what we are supposed to do later in order to make progress, further progress? Well, of course, hearing is always very good. Takže samozrejme, načúvanie je vždy dobré. And of course, continue chanting and continue taking prasadam. A samozrejme, čentovanie. Pokračujte v čentovaní a príjmaní prasadam. But then you should also be very kind and teach others to chant and give others prasadam and speak to others about what you've learned. Ale potom by ste mali byť veľmi milostiví a tiež hovoriť k druhým, aby začali čentovať, príjmať prasadam a hovoriť im o tom, čo ste sa naučili. That's a natural next step. Once you're feeling very happy with what you've got in Krishna consciousness, you give it to others also. And you won't be a loser by giving it to others.
Takže to je veľmi prirodzená vec, že keď sa cítime šťastní vďaka tomu, čo sme získali vo vedomí Krišnu, tak to chceme dať ďalej a my týmto nebudeme nič strácať. It's not like material things. If you have $100 and you give it away, well then you have nothing. To nie je ako materiálna vec, že ak máme $100 a rozdáme ich, tak nám neostane nič. But if you give away prasadam and you give away transcendental knowledge and you give away the holy name, you'll have more of those things. Ale keď vy budete rozdávať prasádam, sveté meno, transcendentálne poznanie, tak budete získať ešte viac týchto vecí. That's the difference between spiritual and material. A to je ten rozdiel medzi duchovným a materiálnym. So we have experienced many experiences in this world and supposedly they should rectify us, but we make them again. Mm-hmm. So why? Why do we make mistakes? Yes, again. We've made mistakes. Even though we have already experienced that it was a mistake. Well, we're foolish. Lebo sme hlúpi. Foolish person, he keeps making the same mistake again and again. Takže hlúpa osoba robí tie isté chyby znova a znova. Have you ever met someone like that? Stretol si niekoho takého? You tell him, don't do it like this. He goes, okay. And later on, the same thing, does it again. Takže ty mu povieš, nerob toto a on to robí stále proste, znova a znova. So we're foolish. My sme hlúpi. But even though we're foolish, if we associate with Krishna, who's very intelligent, and Krishna's devotees, who are very kind, then we'll change by good association. Ale hoci sme hlúpi, ale ak sa stretávame s Krišnom, ktorý je veľmi inteligentný, a s Krišnovými oddanými, ktorí sú veľmi milí, tak sa zmeníme tou spoločnosťou. We have to admit we're foolish. My musíme uznať, že sme hlúpi. Because we've been in this material world since time immemorial, birth after birth, trying the same things. Punak punas charvata charvananam, chewing the chewed. Pretože my sme v tomto materiálnom svete už mnoho životov a stále robíme tie isté veci, prežúvame už prežuté. And not only are we foolish, but we're under the spell of Maya. A nie len, že sme hlúpi, ale sme pod nadvládou Máji. Maya has us under her spell. Mája nás má pod svojím vplyvom. We're ghostly haunted. My sme, ako to preložiť, že sme posadnutí duchom. So we need an exorcist. Takže my potrebujeme nejaké vyháňača. And we need to get rid of this ghost. Aha, takže sme posadnutí duchom a